Semeton. Jadi saya melali. Man ngide kare. Ini agak teh dari nak Bali semeton. Melali saya ke rumah teman baru. Saya apa, cuma bahas jasang duen yaitu basang. Tapi mulene man ngide lakar jukut kare. Nah walaupun misi agak nyasar dek gara-gara Google Map brengkengan polon. Jalannya apasan mobil gati tapi dengengang song mata kalian. Aduh ngediolas. Pemandangannya nu asri gati, sejuk gati, bunyi sungenge di sepanjang perjalanan bokete, sayungnya butuhun semeton. Aduh, juga sanangnya tenang gati ya nawak ngoyong dini sing semeton. Setuju sing? Ayo semeton tebak, saget ada nenawang kije jani saya polon melali ne. Don saya mai uleng gumeng gianyari sing abe gagapan apa-apa. Banget tuh ngide lungsuran jateh semeton. Ayo, sang subuh warak ngide lungsuran, kolongan subuh ilang bedane sur ngide teh mai mulai jani mulai. Kene lu ngeda nak balik kije ya selalu agat semetan sing eta.